जमातिया अमर रहे जमातिया अमर रहे हम लोग फांसी मारी नहीं पनिशमेंट मारी नहीं এখন লাগতেছে তো আরে আমার ব্যাগের जे पिएसएफ जवानों जे बुथारनाय जे मांगनि जवानों जे सिंपि पिएसएफ समनि जे कोनो बुथारनायनो जों जास्टिस नायनो तिनि गोबां मा सालनिया बला आगरतलाव मर्न मिसिल एबा केन्डल लाइट रेलि खाय दङ जों बिनि फासि अर्डार हेंकिल डेथ सास्तिमा एसाक जों सभा खायथानाय वाइटिएफ निङै जों कटु सारा तिनजन सभा खाय दङ वाटिनो वाटि हिनियाव नियाबो नरमुं माखाना जे जों रेलि खेमानि केन्डल लाइट रेलि हिन्दी मास गेदारिं मास रेलि हिन्दी तिनि बोसोर खाय दङ आगरतलाव बताय विभिन्न सारा तिनजन एरिया बो तिनि जों खाय दङ ताई बुसकानि सालाब सास्तिमा एसाक जे कल्प्रिट सास्तिमा एसाक ताई जे अ विक्टिम जे बुथारजांनि बिन फेमिलि अफ जस्टिस ने एसाक जोंबं बगै वाइटिएफ नि सिंसबा खैथानाय आरो ब्रे लुखुं हयतेखा ब्रे लुखुं बम हाचुबा चोर सान आमाइखौ सानमोन दं बे लुखुं बोलते हापां माने कोनो चाकरि रने ने आम हेरक ननिखे सानमोन दं ब्रना जुदि चाकरि न नंखाय सिं एडिसि सरकार बंनो रुनाय सिं सीएम सर सिं गुवार साजाक ताई अमनि लगी बंनि फेमिलि किसिमिसे चलनो बगै साहाय्य जों एडिसि निङि टिटि एडिसि निङि बंनि फेमिलि न 2 लाख के पर फेमिलि रका अमै बर कुनु चुजाय आं सायमनो कबा बुसकानि साला बं फेमिलि मेम्बार्स जेसा सुबासु नांसाक जों गुबाग्रानि सेंक्रा खङै गुबाग्रानि वारियर नङै ति प्रमथा निङै वाइटिएफ निङै टिडब्ल्यूएफ निङै जों बं फेमिलि मेम्बार्स लाव सुबाय थानाय बुसकानि साला बर जास्टिस ने आसाक ताई फेमिलि चलनो बागै सुबाय थानाय जास्टिक मा एका बसो जरा सभा खायन दं जों जे सरस्वती दत्तनो सानामु संनाय नारि आगरतला शहराव अनेक दिन कासकुनु चबाइया कुनु रेलिया प्रसाद फानिङै जों तिनि अनेक दिन याखौल जों रेलि तांगि खायना नांखा अम बुजिथुं बर ताई जों अ कयदिन मिसिं जुदि बं फासि अर्डार मायके वाइटिएफ चुप सब तंगलाक तेम सभा कतर जों नखरने हामबाय কথা ডিসেম্বর বিচারস্থিত কোনা বনে আমাদের টিএসআর জওয়ান অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট অথবা সুবেদার মার্ক হাসিন জমাতিয়া এবং কিরণ কুমার জমাতিয়া নায়েব সুবেদার তাদের এই ক্যাম্পের কনস্টেবল নতুবা রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রতিবাদ মিছিল আমরা আগরতলা শহরে আমরা মিছিল করতে যাচ্ছি, কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বেদনাদায়ক। কারণ এরকম ঘটনা রাজ্যে বিরল ঘটনা। এই ঘটনা সকল অংশের মানুষ কাছে আমরা অনুরোধ করব এরকম ঘটনার সম্বন্ধে আমরা যেন রাজ্যে কোনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং এই ব্যাপারে আমরা ধিক্কার জানানো দরকার। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ থাকবো, আমরা দাবি থাকবো এই সুকান্ত দাসের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে কম্পেনসেশন যারা নিহত হয়েছেন পরিবারকে সুখ সমান্ত পরিবারকে একজন সরকারি চাকরি এবং নগদ 2 কোটি করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আপনাদের পরিচয়টা? আমার নাম রাজেশ্বর দেববর্মা, পলিটিক্যাল সেক্রেটারি, প্রাক্তন বিধায়ক। আজকে কি কোনো